So, hi everyone. So, we're back again with another episode. Sorry. Okay, we're back. So, natapos na imong kaon, girl. Yeah, so yummy. Thank you so much. Pero, lagi kayo sa karon. So, nabatay pizza pa abot. And then, after this, we're gonna go to another place. Yes, oh my goodness, So, what a journey. what a journey it has been. So, Thank you, Lord. wait ka sa ramen ni Mami. Actually, blueberry soap. Blueberry soda. Blueberry Amazing. soda. So, so going back, say reflection, sa kato akong reflection day sa 2025 na ako, no, okay? So, the yung setbacks and everything because of my lack of discipline. Mm-hmm. I think, yes. How about you? My reflection, I think in the year 2025, I'm so gastador. I'm really gastador. But I'm going to save more. I just bought some my laptop and I know it will last 10 years. So I know it's a good. So, hi guys! So, naman na po di I mean. So, this is actually our third location. And I think this will be the last na. So, yeah. So, tarong adlaw ka more on like, kwanta no ka ng mukbang ba na? Or like, Yeah. food trip na. So, first, nag-ato mi sa Sushi Bake. So, favorite kinat na mo ang Sushi Bake. So, shout out show Sushi Bake. The best kayo yung Sushi Bake. Good job. And next stop na to was Pizza Pizza. Kid. Pizza? Kid. Pizza Kid din. Oh. I thought pizza sa bukid. Pizza Kid on yung pizza in the book. Okay. And then lastly, kanina din sa The backyard. the backyard coffee house. So, medyo ning layo na may. So, gikan mi sa south, sa north, gikan mi sa north. Nabot with south. Nabot na mi karon sa south. My goodness. And grabe ko traffic. Fairness lang. Kaya Friday man karon na. Yeah. So back to our topic. Sure. So, since 2026 naman, so nag-ingon mi sa mga reflection na sa for 2025. And, kundi girl, na ba kayo balak na madala nimo siya ang imong other reflections, imong mga gusto idala nimo sa 2026 or anything? My dalon na po na ako. Ako pagka-responsible sa money for dapat better na kung hindi na ko mugasto. I mean, mugasto ko for food or everything pero ka ng big purchase kay mananak ko, kay nanak ko yung laptop, nanak ko yung tarong na phone. Pero di ba na naman dyan kay laptop daan? So, what's the reason behind of buying the laptop? Because it's priced from 56 to 27. Oh. It's so big and it's a MacBook. Kaya 27K. iPad drive mo mapalitan na. So how was your iPad Pro MacBook? Like it? No, dito mo ingon tinay. Sige, mas dali ang MacBook. Yeah, it will make your life easier. Good. So fast na. Pero di na ka gana mabalik sa Windows. Ang screen ko na sa ano. Balang Yes. error siya. Yeah. And, okay na no, for a starter and then student pa man sab ka. Yeah. As work it, nandun dahil uban nila ito na mga MacBook nila 2013 pa, tas ga-work. Pas bigapon. Bahalag 2013 na MacBook, like mas mapindi gyapon nila ang Windows karon. So yeah, worth it na the investment. Hindi ka mag-buy of bago-bago. Kaya nga. So medyo mahal lang din siya pero wala siya ang nakapamahal. I think siguro next time we can make our a topic with our on how to save as a student. Para kasi hindi na naimaminaw sa to Makahatag good tips. Yeah, Yeah. I love saving.
Yeah, savings is savings. Saving is saving. So, for a start, sige, ako na po mag-share. So, last 2025, no, nag-share ko ganina na grabe dagan siya setbacks because I realized kay kulang ko og discipline ako. So, that's why dagan setbacks. Dagan ko ginaunaan ng mga plans, pero most of those things, kay Merck, I feel like pwede siya, possible lang, pero wala na ako siya take into account or take into my heart na ako siyang buhaton kay para lang sa ko is pwede siya may tabo but wala na ako lang siya gitry anak ko Yeah. because of lack of discipline man so I think pinakalisod siguro kay wala to be good training ground for discipline so medyo naglisod jud ko saan ka na pag ano ba pag manage Na-manage lang yung mutin. Try ka? ay ako most problem mong good is kanang ang pag-manage ako ang time. So wala ko time management to be honest. So na ako kaning tendency to gusto ko na ako magbuot sa ko self but kung ako magbuot sa akong time Pero pa doon. wala ko dulngan. So dapat na yung mag-lead sa ako Nagsudo na kate. Kung magtudukod ko kay wala Hindi ko yung mo motivation. Ako naman ang akong gulat sa self. So Pwede ako gina-pray for sa kay God, Lord, no, na matabangan ko for that, na I want a new me. Sure. Tigulan lang ako, karoon pa ako magka-new me. Hindi lang, good. Yeah, wala Mag-change na ako. ako. No? Dapat change na. So, and hopefully, dagan may tabo karon 2026. So, nice day kayo, girls, kay sa church, sa identity, last year, gina-share dito, kanang every start of the year, na we're kanang prophesizing your year. So like, syempre kay, there's power ba in your words, and if you declare it, you claim it, may tabugid siya, especially if it's by the will of God. Okay, that's So siya real. i-offer. Mo siya i-offer kay God. So, ako din siya i-share sa ako ang TikTok sunod. But ako pwede rin ako i-share din HR. What? But, for real. But mo to siya. So, ko, last year, ako ang di-declare sa ako ang year ato is, kung makabantay ka sa akong photo album sa Facebook, kay Abundant Provision 2025. So, man akong di-declare. So, true enough, medyo nag-hesitant ko. Medyo nako'y sayop ato girl kay ga-declare to it go for na doubt. Sure. Yeah, so, Lord, saan day to it na ako magka-abundance. So, na short ko dito, na limit na ako sa God, which is, ang naitabo, nagandang mga realizations na wala ko hindi ko mapasun sa no worries. Nagan ko realization na wala na ako siya take into my heart. Yeah. Wala ko nag-faithful kay ato. So, dagan kay ko mga na-experience na mga basta uncontrollable emotions. But I realized later na when it comes to ang ako i-declare last year, diba, is abundant provision. Hindi lang dito siya mag-limit sa finances. It could be abundant ka sa presence sa imong family, na walay nag-absent sa imong life sa aton 2025, na tanan na imong gusto is na nakita ni masalaga na abundant na nasa kay gitagaan kag time. Yeah. Diba? I-provide ka time. So, siguro ma-count na ako to na abundant yapon siya kaya niabot si Ponpon. And then, syempre, nagka-new things na kagita ginashare niya o kuan ka ng mga items, diba? Wait, speaking of, feeling ako nawala na ako akong road. No! Oh my gosh, sa Cebu. Anyways, Ako, mag-lagyan. Dito na ako naka-roads. wala sa karoon na, di ba, Merg? Wala naman kayo ko ma-impress na mga people. And then, wala din ako aware sa mga new trends. So, napabayaan ako siya. But,
kato pa dyan na time na-appreciate na ako ang road. Ay, salamat eh, uy. Okay, di ba nabi ako mo sa balay. So, alam ko Okay, sige di ba ito, na? road. So, katong nabi sa Cebu, Ito sana. sige ka na, kay katban na dyan, di ba? Super dry kay ko lips. And then, appreciate today na ko siya kay, hindi siya sticky or so, whatever, maligas ako din. Yes. Gusto ko Ganda kayo. na kaya. Ako yun, ako road. Anyway, so, muna ako maingat. And then, of course, naka-travel kaya po may sa family. Super abundant siya in terms of resources di ay. So, dili ra mag-matter good na gamay naman ko kwarta sa bangko. Dili, gapon ko, but no. And then, yeah, sa family good and good health good always sa family. Muna ako say na, thank you God that it was really indeed an abundant provision year for me and not just for me and but for my whole family. So for this 2026, Sa malimot eh. yes, so ang kato siya, katong, di ba, nami ka na sa church, maka-declare me something kay i-base na namo siya sa katong magbunot-bunot man gud og kanang scripture strip lang siya ba. Dahil sa by every strip na yung mga scripture dito na na declaration. So, dito lang po nag-base kung wala kay own mong devotional, pwede po na kung nag-stop read for example nakakay-read na word dayon mo nakatatak sa imong heart, pwede na po ito ni mo igabiton as your declaration for this year. But dito po sa church, pahelp po sila na pwede ka magbunot. Pwede na ka mag... na. So, nagbunit na po ko. Ganyan po kung bunot-bunot kay Basit de diba? Kay God speaks in every way we have. Parang ito sa... Diba? So, Ayun. ang ako napitan, nasa JR ato na time. Kaya nag-1 month on New Year's Eve. So, gibunot na mo ito sa church. Dahil, pag tanaw na ako, uy, medyo mabigat man siya. 2 Corinthians chapter 5 to siya. Isa to siya na verse 12 man siguro, no? So, ang godly ito is God is making you a minister of reconciliation to offset injustices and bring healing to your family and friends. So, gikuha ka siya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. So, it says there now, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us ministry of reconciliation. So, medyo na ako, vlogs ko kayo, what? Hindi na ako gi-expect. No, hindi na. Mag-reconcile ka mga people. Oo, ganyan din. Ano din si Jericho, nabasa man niya. Ala. Ate Ma, ikaw man good anti-reconcile sa family. Okay. So, usa ka ba ito, Lord? Mag-reconcile ko karon this year. Then, but, since na-vlogs mo ko sa kato na verse, gibasa na lang ang whole chapter. Tayo, nilihis ko sa chapter 5. So, naabot ko sa chapter 6. So, kato akong i-declare sa self na lang. Ikaw ha? Kaya, i-declare man sa chapter 6. Nice kayo ba? Ay, sa last part na din siya sa verse. So, nice. Ako na parang siya sa So, pero mama good po nag-speak sa akong heart. Ito pag basa gid na ako. So, ang last part man, ay. Dali ko division. So, nilihis ko. Naabot ko siya. Naabot ko sa Corinthians 6. Oo, sama na natin. Kaya di ba na ako makita sa book mo ako nagbasa. The lemon ko. Pero wala ko ba din, nanay day 6 din to. So, that diri to tamay. Nag-ingan there kay, as God's co-workers, we urge you to receive God's grace in vain. Praise says, in the time of my fever, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So, ang i-claim there is, this is the time of God's favor for me. Wala na eh, hindi na kato reconciliation. Pero mahal na yun.
Pero gi-ask ako si Ate Pip kaya siya man ako sa leader ko. And then mo to, ako siya hindi siya giingnan din ko niya na kung ay na siya gingon. So, ang gingon ni Ate Pip is, so winning people and making disciples in mga girl. So, muna yung gingon. So, Sa reconciliation. oh, Ano yun? Dayani kung tagaan og supporting verse. How blessed you are when you make peace, for then you will be recognized as a true child of God. So, wow, peacemaker. Wow. Usa kami ako sa medyo mainitin ng ulo. Tapos, na peacemaker na ako karon, but namin ni karon sa prayer and fasting sa church. So, nag-exercise me og kay spirit and tongues and then nag-ask me og anointing sa Holy Spirit ba. So gi-ask gid na ako ang anointing sa Holy Spirit na motto. And I declare no na dagan pa pud ihatag na revelations ni God sa ato this year. So motto girl, mata akong challenge pa sa mo. Do you believe in declaration your own? Yes. Like, feel ko kay mo, jud pag mo na ingon jud like, kung nako gusto makita mo bitaw kay ingon jud nimo. Like, Ano ang manifestation? I mean, ang one word, ang sa worldly term, manifestation. Mo gid na. So na siya. Oo, perfect spiritual, sa declaration by faith, or, wala. Okay, anything, actually, biblical magic pod ang manifestation. But, mahimo lang mong good na, if you see in the worldly side, when they speak manifestation, they don't acknowledge God's presence Oo and na. God's work. Pero kung declaration, nag-kuhan ka sa God. Yeah. But mag-manifest ka sa imuha, if for example, nag-declare ka na girl, and you ask it from the Lord, and you declare that that God will give you, manifest din siya. Yes. Siya. Kulang lang ang sa pagkakutan na. So, Yeah. No, jud daw na. Practice, gusto na ko mag-practice sana. Like, every morning, mo ginaw na ingon. Bubuhay ta mo dyan, I'm gonna think, I'm skinny. Sorry. Um, Yeah. Healthy, yes. And then, wala ba kaya we have authority? So, gitagal tag authority ni God. Number batag, we can brush off the evil schemes of mga plans na sa ating life. Because the devil magod is roaming around and roaming around. So, plus roaming, bagay sa nagganang, kumbaga, di ba, example siya sa Bible, ha? yeah. Example siya sa Bible na kuhain ka ng roaring lion. Si God ay roaring lion. So, cute kayo mga bata doon. Binilag mga sikat pa. Okay, God bless. Anyway, so thank you so much, girl. Na-learn ka na lesson. Yeah, a lot. Wow. And for the free food. Yeah. And gilibrihan pa din ko na girl and sushi bake. Yes, thank you, girl. That was my favorite girl. Yummy. Yay, thank you. We will enjoy now our drinks. I have now my matcha here. Bye-bye. Bye.